फुलबाड़ी तीस्ता कैनाल से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। दमकल कर्मियों ने फुलबाड़ी संलग्न तीस्ता कैनाल से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। खबर लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि स्थानीय निवासियों ने बुधवार को फुलबाड़ी आमबाड़ी राज्य राजमार्ग पर फुलबाड़ी संलग्न छोभा भीटा तीस्ता कैनाल में एक व्यक्ति का शव देखा। इसके बाद एनजेपी थाने की पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। शव कैनाल पुल के बीच में होने के कारण फुलबाड़ी दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और शव को बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। देखलाम कि माने একটা এখানে এসে দেখছি বডি লেগে আছে জলে, মানে অবস্থা খুবই খারাপ আছে, মানে বিকৃত হয়ে গেছে, মানে চেহারা। বয়স 40 থেকে 45 হতে পারে। পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি, তবে এই তো ক্যানেল তো দীর্ঘ ট্র্যাডিশনাল ক্যানেল আছে, দীর্ঘ মানে অনেক দূর থেকে লেগে আছে। ওই দূর দূরান্ত থেকেই হয়তো এসছে এখানে। মাঝে মাঝেই দেখতে পাওয়া যায়। পরনে হাফ প্যান্ট আছে আর বডি আর কোনো কাপড় নেই। বয়স 40-45 মতো হবে। হ্যাঁ, এনজেপি থানার পুলিশ এখানে এসছে, ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছে, কোথা থেকে এসছে, কিভাবে আসলো, মানে দেখছে। তাদের পচা বডি একটা ভেসে আসছে ফুলবাড়ি ক্যানেলে, গেটের মধ্যে আটকা ছিল পিলারের মধ্যে। ওটা এখন উদ্ধার করা হলো। এই ফায়ার ব্রিগেড, আমার পুলিশ মাছ বরাবর ছিল। পুরুষ 6-7 দিনের বডি হবে। হ্যাঁ, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হবে।